السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديرو ثالث درس في اللغة الفرنسية ويتعلق بلا فامي دو مو. سي كوا لا فامي دو مو؟ Une famille de mots regroupe tous les mots qui ont le même radical racine. عائلة الكلمات هي العائلة التي تجمع نفس الكلمات التي لها نفس الجذر والله التي تشتق من نفس الجذر. On les appelle هاد لي مو on les appelle des mots dérivés، كلمات مشتقة. هادوك الكلمات اللي نحط تشتقوهم من نفس الجذر نعيطوا لهم كلمات مشتقة. On prend par exemple le radical ter. Qu'est-ce que je peux former à partir, comme des mots, à partir du radical ter? Je peux former par exemple terre, l'ard, terrain, ملعب, et territoire, اللي هو إقليم. Voilà quelques mots que je peux former à partir du radical ter. On prend un deuxième radical qui est le radical chant. On peut former les mots suivants: chanteur, chanter, chanson. Chanteur, مغني, chanter. يغني chanson أغنية. Comment je forme les mots dans la langue française? On forme les mots à l'aide d'un radical et d'un préfixe ou un suffixe. أنا الكلمات في اللغة الفرنسية نركبها باستعمال جذر و un préfixe ou un suffixe. C'est quoi un préfixe ou un suffixe? Un préfixe, c'est un affixe que je rattache au début du radical, et un suffixe, c'est un affixe aussi que je rattache à la fin du radical. On prend par exemple d'autres radicales. Par exemple, le radical droit. Qu'est-ce que je peux former à partir du radical droit comme des mots? Voilà quelques mots que je peux former. Par exemple, droite, adroit, adroitement, maladroit. Le radical imaginer. Imagination, imaginatif, imaginaire, imaginable, inimaginable. Imaginer, يتخيل. Je peux former imagination, تخيل. imaginatif تخيلي. imaginable قابل للتخيل و inimaginable غير قابل للتخيل. On prend d'autres radicales. Par exemple, le radical voir. Je peux former à partir du radical voir les mots suivants: revoir, voyance, visible, invisible, vision, prévision. Par exemple, dans le mot invisible, vous pouvez voir qu'on a ajouté un suffixe et un préfixe. Un suffixe un et ible le préfixe. Le préfixe ible, le suffixe un et le préfixe ible. Les mots donc en français, je peux les former à partir d'un radical, d'un suffixe ou d'un préfixe, ou d'un radical et d'un préfixe et un suffixe en même temps. معناتها الكلمات في اللغة الفرنسية نقدر نركبهم انطلاقا من جذر زائد بريفيكس ولا بريفيكس زائد سوفيكس زائد جذر ولا جذر زائد سوفيكس ولا سوفيكس زائد جذر زائد بريفيكس. نقدر نحطهم في زوج. نزيدو نشوفو مثال واحد اخر. راديكالمون مونتاني جبل، مونتانياغ جبلي، مونتاج المونتاج اللي التركيب، مونتي يطلع، رومونتي يعاود يطلع، مونتور اي مونتي الصعود. نزيدو تار لو راديكال تار اللي شفناه من قبل، تيران، تيراس، تيري الجحر، سو تيران تحت الارض، اتيغيغ ينزل، مش ينزل، نزول الطائرة مثال، اونتيري، اونتيري اللي هو يدفن. نشوفو راديكال واحد اخر ولا جذر واحد اخر اللي هو دون. عندنا دونتيست، دونتيفريز اي دونتي. اذا هذا هو فيديو اليوم اللي كان حول لا فامي دو مو اون فرونسي. نتمنى يكون عجبكم والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.